बहाली के लिए मौसर राह अमल इख्तियार करने के लिए तमाम सूबे और मुतालिका इदारे सैलाबी सूरत-ए-हाल और नुकसान का तफसीली तखमीना लगाएं। वफाकी और सूबाई इदारे एक दूसरे से भरपूर ताउन करें। नुकसानात के जायजे में जानी माली नुकसान के अलावा फसलों और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाए। हकायक पर मबनी तखमीना लगाने के लिए स्पार्को से सैटेलाइट असेसमेंट भी ली जाए। ज़राए मवासलात की बहाली और मुतासरा सड़कों की तामीर और मरम्मत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सैलाब जायजा इजलास में मुतालिका इदारों को हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मशरिक डिजिटल रिटेल बैंक का इफ्तिताह कर दिया। मुल्की मईशत को डिजिटल बनाने और जदीद खतूत पर उस्तवार करने में बैंक का क़याम संग मील साबित होगा। मईशत की मजबूती, तरक्की और शफाफियत के लिए मौशी निज़ाम पेपरलेस बनाना होगा। बैंक के क़याम से मालियाती शोबे में आवाम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी से मस्बत तब्दीली आएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दोहा में मरकज़े निगाह कलीदी अहमियत दी गई। अरब इस्लामी सरबराह हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म ने इसराइली जारहियत का मुकाबला करने के लिए ठोस लाहे अमल पेश किया। वज़ीर आज़म के पुरजोश खिताब का मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से भी भरपूर खैर मकदम। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इसराइली जारहाना अज़ान रोकने के लिए फौरी अरब इस्लामी टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। दोहा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी की मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इयादा। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी रोकने का मुतालबा। अमीर कतर ने हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत और इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान दोहा में मुलाकात। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत और कतर के साथ मुकम्मल ताउन और यकजहती का इजहार। इसराइली जारहियत के खिलाफ तमाम मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद होना पड़ेगा। इसराइली जारहियत को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ईरानी सदर ने मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के दो टूक मौक़िफ़ को सराहा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से CPC सेक्रेटरी चेंजिंग की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, IT, मसनूई जहानत और जिद्दत पर बातचीत। सदर मुमलिकत की खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी और मजीद मुस्तहकम होगी। सदर मुमलिकत सेक्रेटरी CPC का सदर आसिफ अली जरदारी और वफ्द के एजाज में इशाइया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत। यादाश्तों का मकसद पाकिस्तान में ज़राअत, माहौलियात और मास ट्रांजिट शोबों की तरक्की है। मफाहमती यादाश्तों पाक चीन ज़रई, तकनीकी और माहौलियाती ताउन को मजबूत बनाने की अमली कोशिश है। सदर मुमलिकत। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहते। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। वक्त आ गया है कि गाजा में गैर मशरूत जंग बंदी को यकीनी बनाया जाए। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। किसी को अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि भारत की जानिब से पानी रोकने के अमल को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। पंजाब में दरियाओं की तुग़यानी को करार आ गया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब से 16 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। 14,82,000 महफूज मकाम पर मुंतकिल। 11 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा ज़ेरियाब। 12 लाख एकड़ पर कड़ी फसलें तबाह। सैलाब में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीमें जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में सरगर्म। मुतासरीन के लिए 471 फ्लड रिलीफ कैंप और 446 मेडिकल कैंप कायम।
दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में कमी, सखर और कोटरी के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। घोटकी, नौशहरो फेरोज और सजावल के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लोग कश्तियों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल। कच्चे में हजारों एकड़ रकबे पर फसलें तबाह। मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियां जारी। मुतासरीन को मुफ्त सहूलतों की फराहमी। मुल्क की पहली जामे गंदम पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत का अमल शुरू। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर बेहतर करने के इक़दाम पर गौर। रियासत के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। पैगाम पाकिस्तान मुल्क की नजरियाती सरहदों के दिफा का नाम है। इस बारे में उलमा इकराम के फतवे भी मौजूद हैं। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलेंगे। मुल्क के दिफा और सालमियत के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। बैन अल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए गैर मुस्लिम कम्युनिटी का किरदार सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब। शंघाई में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चीन की कंपनी मॉन्टाई पावर के वफ्द से मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तवानाई के माहौल दो ज़राए से मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला किया जा सकता है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए के बगैर तेज़ रफ्तार तरक्की मुमकिन नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी। चेयरमैन पीटीए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ओहदे से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालत से अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त रिटायर्ड मेजर जनरल हफीजुर रहमान ने इंट्रा कोर्ट अपील ऑर्डिनेंस 1972 के तहत दायर की। भारतीय कब्जे से आज़ादी का मुतालबा मुनसिफाना और नाकाबिले तनसीख है। कई दहाइयों से भारतीय जबर के बावजूद तहरीक आज़ादी कश्मीर जारी है। आज़ादी की तहरीक को दहशत गर्दी से जोड़ने के भारतीय हथकंडे नाकाम रहेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। मोदी सरकार का दोहरा मयार बेनकाब। क्रिकेट सियासी हथियार, फनकारों पर गद्दारी के फतवे। फिल्म पर पाबंदी मगर पाक भारत मैच लाइव खेला गया। मीडिया कह रहा है कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाया। क्या इससे ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? सरदारों से क्या कसूर हो गया कि पाकिस्तान इबादत के लिए नहीं जा सकते? मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर जाने देने में क्या हर्ज है? वजीर आला भारतीय पंजाब भगवंत सिंह मान। गजा में सहूनी फौज के वहशियाना हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिहायशी इलाकों और पनाहगज़ीन कैंपों पर मुसलसल बमबारी, मुतादिद इमारतें मुनहदम। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार गजा पर इसराइल की जारहियत को नस्ल कुशी करार दे दिया। अक्टूबर 2023 से इसराइली फौज ने घरों, शेल्टर्स और महफूज इलाकों में शहरियों और इलाकों पर बमबारी की। शहदा में निस्फ से ज़्यादा ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन की चश्म कुशा रिपोर्ट। लग्ज़मबर्ग का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। T20 एशिया कप कल दुबई में पाकिस्तान का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। ग्रुप ए पॉइंट्स टेबल पर कौमी टीम को दूसरी पोजीशन हासिल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों के दरमियान वनडे सीरीज। पहले मैच में पाकिस्तान वुमेन्स का जनूबी अफ्रीका को 256 रन का हदफ। सिद्रा अमीन की शानदार सेंचुरी, 121 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मुनीबा अली ने 74 और आलिया रियाज ने 33 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम की बैटिंग जारी। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप लीग एलीट टाइटल की दौड़। दिफाई चैंपियन अल अहली के ओस्पिक्स क्लब नेस्फ को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। एंसो मेलोट ने 2 गोल किए। मुत्तहिदा अरब अमारात के क्लब अल वाहदा की सऊदी क्लब अल इत्तेहाद के खिलाफ 2-1 से कामयाबी।
اور اگر آپ سر میں ہیں اور گانے کا شوق رکھتے ہیں تو پاکستان ٹیلی ویژن لایا ہے آپ کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم پاکستان آئیڈل۔ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں ہمارے ججز کے سامنے۔ آپ کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے کا وعدہ پاکستان ٹیلی ویژن کا۔ پاکستان آئیڈل کے مقابلے بہت جلد آپ کی اسکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر لیے چلیں گے آپ کو ایک بار پھر مینڈس کی جانب۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ درست ہر وقت بار وقت۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت شدید بارشوں اور حالیہ سیلاب کے پیش نظر ملک بھر میں نقصانات کی ازالے کے لیے جائزہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ اداروں کو سیلاب زدہ علاقوں میں جانی اور مالی نقصانات اور فصلوں، ذرائع مواصلات اور لائیو سٹاک میں ہونے والے نقصانات کا جامع تخمینہ لگانے کی ہدایت کی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ مکمل تخمینے کے بعد ہی حکومت بحالی کے کاموں کی جامع حکمت عملی مرتب کرے گی تاکہ مؤثر انداز میں متاثرہ علاقوں اور لوگوں کی بحالی پر کام کیا جا سکے۔ انہوں نے تمام وفاقی اور متعلقہ صوبائی اداروں کو باہمی ہم آہنگی اور بھرپور تعاون سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو چیئرمین NDMA سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی طرف سے سیلابی صورتحال میں اب تک کیے جانے والے تعمیر و بحالی کے کاموں پر بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گنے، کپاس اور چاول کی فصلوں کے نقصانات کے تخمینے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور آئندہ 10 سے 15 دنوں میں اس پر کام مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈیجیٹلائزیشن کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق ڈیجیٹل بینک کا قیام ملک کی معیشت کو مکمل ڈیجیٹل کرنے اور مالیاتی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اسلام آباد میں مشرق ڈیجیٹل ریٹیل بینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کی مضبوطی، ترقی اور شفافیت کے لیے اسے پیپر لیس بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں مشرق ڈیجیٹل بینک کے قیام کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنانے میں متحدہ عرب امارات کی کاروباری برادری کا نمایاں کردار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں کاروباری، زرعی اور صنعتی سرگرمیوں اور بینکاری نظام کے فروغ کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے معیشت کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق بینک ایک بڑا بینک ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل بینک کے قیام سے مالیاتی شعبے میں عوام کو بہترین خدمات کی فراہمی کے حوالے سے بڑی تبدیلی آئے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ موجودہ حکومت انتظامی اصلاحات متعارف کروا رہی ہے۔ توانائی اور بینکاری نظام کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مشرق بینک کے چیئرمین عبدالعزیز اور چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد ہمایوں سجاد نے کہا کہ پاکستان جغرافیائی محلِ وقوع اور کاروباری اور مالیاتی سرگرمیوں کے لیے ڈیجیٹل اکنامک پاور ہاؤس بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں بہترین مالیاتی خدمات تک رسائی کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عرب اسلامی سربراہ ہنگامی اجلاس کے موقع پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے 9 ستمبر کو دوحہ کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قطر کے ساتھ پاکستان کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ ہفتے دوحہ کے دورے کے دوران امیر قطر سے ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے برادرانہ تعلقات تاریخی، دیرینہ اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ انہوں نے مسلم امہ کے اتحاد کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں نہایت اہم قرار دیا۔ وزیر اعظم نے دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہ اجلاس بلانے کے قطر کے فیصلے کو سراہا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ قطر کی درخواست پر پاکستان نے مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دی ہے۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کی عرب اسلامی سربراہ ہنگامی اجلاس میں شرکت اور اظہار یکجہتی کے لیے گزشتہ ہفتے دوحہ کا دورہ کرنے
करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और ईरान ने तेजी से बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने 9 सितंबर को कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इज़हार किया और इसराइली जारहियत के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोहा अरब इस्लामी सरबराह इजलास ने पूरी मुस्लिम दुनिया की जानिब से एक मजबूत और मुत्तहद पैगाम दिया है कि इसराइली जारहियत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात का मज़ीद फ़रोग़ चाहता है। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को सराहा और करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास में दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए ठोस इक़दामात करने होंगे। वज़ीर आज़म का खिताब मुस्लिम दुनिया के जज्बात का अक्कास था। तफसील शेयर कर रहे हैं उमर फारूक। पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC का एक फ़आल रुकन और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यगानगत का दाई है। जब भी मुस्लिम दुनिया को मुश्किल दरपेश हुई, पाकिस्तान उसके हल के लिए पेश रहा। दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों और फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र बुलाए गए अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में 50 से ज़ायद मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की अक्कासी करते हुए इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा किया। Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. वज़ीर आज़म ने कतर के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम को आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार दिया और कहा कि हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दामात न किए तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। We have all condemned Israel's aggression. Let history record this great moment when we, the leaders of the Arab Islamic world, have chosen unity, dignity and courage over silence and inaction. दोहा में अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार और पुरतपाक मुलाकात मजबूत दो तरफा ताल्लुकात की आईनादार थी। बरादर मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात में इसराइली इक़दामात के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के मुकाबले में मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इसराइली इक़दामात की शदीद मजम्मत की और उन्हें मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता साजिश करार दिया। हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास का इनेकाद ये वाज़े पैगाम है कि दुनिया भर के मुसलमान इसराइली जारहियत और इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा बनने वाले उसके गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ यक जुबां हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि किसी खुद मुख्तार मुल्क पर इसराइली जारहियत का कोई जवाज़ नहीं है। लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अब महज मजम्मत काफ़ी नहीं, इसराइली तौसीब पसंदाना अज़ाइम ख़त्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। मुस्लिम उम्मा को वाज़ेह लाहे अमल अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत मुस्लिम दुनिया के साथ खड़ा है और अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय आबी जारहियत पर दो टूक मौक़िफ़ पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सिंध तास मुआहदा एक तरफ़ा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता, बसुर दीगर ये ऐलान जंग होगा। इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसायों के साथ मुज़ाकरात चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुका है और इसके मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और पाकिस्तान नेवी से मुतालिक पेशावराना उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने मार्के हक के दौरान मादरे वतन के दिफा के हवाले से पाक बहरिया के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ की समुद्री हदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन बरकरार रखने में पाकिस्तान नेवी का अहम किरदार है।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी। CPC सेक्रेटरी के साथ मुलाकात में सदर ममलकत ने उन्हें खसूसी इक्तिसादी जोन्स और गवादर फी जोन में सरमायाकारी की दावत भी दी। मुलाकात में टेक्नोलॉजी, IT, मसनूई जहानत और जिद्दत पर बात हुई। CPC सेक्रेटरी ने कहा कि दोनों ममालिक आइंदा साल ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के मुंतज़र हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई में चीन की माहौलियाती टेक्नोलॉजी कंपनी के सरबराह से भी मुलाकात हुई। कंपनी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और शराकतदारी में दिलचस्पी जाहिर की। मुलाकात में शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू एनर्जी पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर ममलकत ने मुल्क में जदीद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने शंघाई में मुफाहमत की 3 यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। यादाश्तों का मकसद पाकिस्तान में ज़राअत, माहौलियात और मैस ट्रांजिट शोबों की तरक्की है। सदर ने कहा कि ये MOUs पाक चीन ज़राई, तकनीकी और माहौलियाती ताउन को मजबूत बनाने की अमली कोशिश है। सदर आसिफ अली जरदारी से चेरिंग होल्डी के चेयरमैन यांग टोंगयो ने शंघाई में मुलाकात की और बाहमी ताउन के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। सदर ममलकत ने पाकिस्तान में चेरी होल्डिंग की तोसी मनसूबों का खैर मकदम करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस और लोकलाइजेशन के मनसूबे अहमियत के हामिल हैं, जिससे मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों के लिए पॉलिसी सपोर्ट फराहम की जाएगी। सदर ममलकत ने चेरी होल्डिंग को मुश्तरका मनसूबों में शिरकत की दावत देते हुए पाकिस्तानी कंपनीज के साथ मैन्युफैक्चरिंग, मादनियात और एनर्जी स्टोरेज के शोबों में ताउन की तजवीज़ दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द ने जनरल मैनेजर के लियोंग की क़यादत में शंघाई में मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी से बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूनियन के मुशीर सोंगलिंग बेंग चीफ कंसल्टेंट बेची ने मुलाकात की। वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत अहम मनसूबों, डिजिटल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी से तवानाई के शोबे की अहम कंपनी वॉन्टाई पावर के बानी चेयरमैन ने भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने शमसी तवानाई के शोबे में वसी इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तवानाई के मुतबादिल ज़राए इख्तियार किए बगैर तेज़ रफ्तार तरक्की मुमकिन नहीं। इन ज़राए को इख्तियार करके हम मौसमियाती तब्दीलियों का बाखूबी मुकाबला कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने खाद बनाने वाले इदारों को गैस की फराहमी से मुतालिक इजलास की सदारत की, जिसका मकसद किसानों के लिए यूरिया की मुस्तहकम कीमतों और बरवक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। कमेटी ने कीमतों के तयन के तरीक़ाकार, खाद के प्लांट्स के लिए गैस की मौजूदा मुख्तस रकम और किसानों के सतात के साथ सनत की पायदारी के लिए ऑप्शंस का जायजा लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसी हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की जो किसानों को कीमतों में उतार चढ़ाव और किल्लत से महफूज रखे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से ऑस्ट्रेलिया के लिए नामजद हाई कमिश्नर इरफान शौकत ने मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में नामजद हाई कमिश्नर इरफान शौकत ने अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने से कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार से मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इरफान शौकत की पेशावराना खिदमात को सराहा। इस मौके पर उन्होंने इरफान शौकत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और ऑस्ट्रेलिया के साथ तजारती, इक़्तिसादी और तालीमी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ रवाबित के फ़रोग़ की हिदायत की। गंदम के बारे में पाकिस्तान की पहली जामे पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मुलाकात की और गंदम पॉलिसी और गंदम फ़राहमी के इंतज़ामी तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर बेहतर करने के इक़दामात पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल अतारठ ने कहा है कि मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। रियासत मुल्की दिफा और सालमियत के लिए आखिरी हद तक जाएगी। रिपोर्ट करेंगी सदफ अफजल। पैगाम अमन कमेटी के पहले इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारठ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों का नजराना पेश किया। मुल्क में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। वफाकी वजीर ने कहा कि अमन कमेटी के पैगाम को मुल्क के कोने कोने में फैलाया जाएगा। दहशत गर्द का सहूलतकार है वो भी दहशत गर्द है, जो किसी दहशत गर्द को पनाह देता है, जो किसी दहशत गर्द की सहूलतकारी करता है, क्योंकि इस कौम ने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है दहशत गर्दी की इस जंग में। तो अमन के क़याम के लिए, अमन को फ़रोग़ देने के लिए और उन अनासिर को
کٹہرے میں لانے کے لیے کہ جو آج بھی دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. دہشت گرد کا کوئی رنگ نسل مذہب نہیں ہوتا. یہ جو تشدد کا رستہ اختیار کرتے ہیں, ریاست پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ ریاست پاکستان اس کے دفاع کے لیے, اس کی سالمیت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آخری حد تک جائیں گے. اس ملک میں جب تک امن قائم نہیں ہوگا اور جب تک امن کو خراب کرنے والوں کا کھل کے نام نہیں لیا جائے گا اور جو دین اسلام امن کا پیغام دیتا ہے وہ گھر گھر نہیں پہنچایا جائے گا تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی. حافظ طاہر محمود اشرفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ہم سب متحد ہیں. پیغام امن کو معاشرے میں عام کرنا ہوگا. پیغام پاکستان آئین پاکستان کے بعد سب سے بڑی متفقہ دستاویز ہے. ایک خلا تھا کہ پیغام پاکستان کو عملی طور پر معاشرے میں کس طرح لایا جائے, تو وہ انشاءاللہ یہ کمیٹی جو ہے یہ اپنا کردار ادا کرے گی اس کے لیے, اور پاکستان کی سلامتی, استحکام, امن کے لیے آج یہاں بیٹھے تمام مذاہب اور تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ امن کا پیغام دیتے ہیں کہ آئیے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اساس کے اوپر جس کے لیے ہم نے یہ ملک لیا, یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ہے کہ آئیے مل کر اپنی اساس کے اوپر جو ہے امن کا پیغام لے کر آگے بڑھے اور پاکستان کو ایک خوبصورت پاکستان بنائیں. کمیٹی کے اجلاس میں سیکرٹری اطلاعات اور ایم ڈی پی ٹی وی امرین جان نے بھی شرکت کی. علماء کرام نے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کروائی گئی. صدف افضل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. پیغام پاکستان کمیٹی کے اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور اقلیتی نمائندوں نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی سب سے مقدم ہے. تفصیل شیراز درانی سے. پیغام پاکستان کمیٹی اجلاس سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب یا نسل نہیں ہوتی. علماء کرام طیب پنجپیری, عارف واحدی, علی حسین اکبر اور ضیاء اللہ شاہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے. پاکستان میں امن, رواداری اور یکجہتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. پہلی بات یہ کہ امن ہو اور دوسرا ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہو. جس اخلاص کے ساتھ, جس محنت کے ساتھ ہم کام کریں گے, مل کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر, جہاں مسلمان بھی ہوں گے, ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ملک کا کوئی اندرونی دشمن یا بیرونی دشمن اس ملک کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میثاق مدینہ کا معاہدہ مسلم اور غیر مسلم کے لیے تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا معاہدہ ہے جس میں مسلم غیر مسلم سب کو شامل کیا گیا تھا. یہ ہماری بہت بڑی مثال ہے. ہمارا دشمن بھی اسی طرح ہمارے درپے ہو چکا ہے, حسد کا شکار ہو چکا ہے, مزید کینہ اس کے سینے میں بھر چکا ہے. پھر جنریشن وار سے ہم گزر رہے ہیں اور فکری جنگ کے سوشل میڈیا کے میدان میں اور اس دور میں وہ ہمیں جس طرح نقصان فکری طور پہ منتشر کر کے دینا چاہتا ہے, پہنچانا چاہتا ہے. 70% نوجوان سر ہماری ریاست پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ اس ہماری نوجوان نسل کو جس انداز سے وہ میں سمجھتا ہوں گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے, اس کے تناظر میں اس کمیٹی کا قیام بڑی اہمیت کا عامل ہے. جہاد کا تعلق ریاست سے ہے. ریاست کے ہوتے ہوئے اپنے طور پہ جنگ کرنا, پارٹی بنانا, اپنی تنظیم بنانا شرط ناجائز اور حرام. راجیش کمار اور بشپ مارشل نے کمیٹی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کو ملک کی ترقی اور بین المذاہب ہم آہنگی میں اہم کردار یقینی بنانا ہوگا. امن کا پیغام بڑھنے سے ہم متحد ہوں گے تو دشمن کو مؤثر انداز میں جواب دے سکیں گے. 9 مئی کو جب جنگ لگی تھی تو ہماری جس رات کی آغاز ہوا تو ہماری ہندو برادری نے ہمارے مندر میں, ہمارے گردوارا صاحبوں میں, چرچز میں اعلانات کیے کہ ہم ساری کمیونٹی پاکستان کے ساتھ ہے, پاک فوج کے ساتھ ہے. پاکستان شروع سے ہم نے یہ کہا, قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان ہے کہ ہم سب کے حقوق برابر ہیں, ہم سب برابر کے شہری کی ہیں. اگر آپ مسلمان پاکستانی ہیں تو ہم صحیح پاکستانی ہیں. تو آئی جب ہم یہ رواداری کی فضا جو ہے اس کو بڑھائیں گے تو ہم کا پاکستان میں پیار محبت بڑھے گا, ہم ترقی کریں گے. دیگر مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فرقہ واریت کے خاتمے, اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور امن کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رہنی چاہیے. شیراز درانی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
اسلامیہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو آج جیسا وزیر اعظم صاحب نے فرمایا آج 16 ستمبر کو کشمیر ہاؤس میں منعقد ہوئی ہے. آج مورخہ 16 ستمبر 2025 کو جموں کشمیر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں آزاد جموں کشمیر کی جملہ سیاسی جماعتوں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس, جموں کشمیر پیپلز پارٹی, جمعیت اہل حدیث, مجلس وحدت المسلمین, جماعت اسلامی اور تحریک لبیک آزاد کشمیر کی قیادت نے شرکت کی. آزاد جموں کشمیر کے موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو اور مشاورت کے بعد بظاہر اعلامیہ جاری کیا گیا. نمبر 1, بین المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کے بعد ہندوستان بکھلاہٹ کا شکار ہے. اس کامیابی سے تحریک آزادی کشمیر کے حوصلے بلند ہوئے اور مسئلہ کشمیر کو عالمی منظرنامے میں ایک نئی جرا ملی ہے. ہندوستان اپنی خفت کو چھپانے کے لیے مملکت پاکستان کے دیگر صوبوں بالخصوص بلوچستان کی طرز پر آزاد کشمیر کو سیاسی نظریاتی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی طرف ہے. آزاد جموں کشمیر کی جملہ سیاسی قیادت مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ یقین دلاتی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ تحریک حریت کی شانہ بشانہ کھڑے. آزاد کشمیر کے حالات کو خراب کرنے کے لیے جو سائفر منظر عام پر ہے, یہ ہے وہ سائفر. یہ 2 ستمبر 2023 سے یہ جاری ہے. یہ سازش کا انکشاف ہوا. یہ اس کا ہے جناب, یہ پرماننٹ مشن آف انڈیا جنیوا, اس کی کیبل ہے, اس کی تار, یہ اس کی ہے, یہ ٹیلی گرام اس کی, یہ ہے جی, یہ ہے وہ. آزاد کشمیر کے حالات کو خراب کرنے کے لیے جو سائفر منظر عام پر آیا ہے, اس سے واضح ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کے حالات کو خراب کرنے میں بھارت پوری طرح ملوث ہے. تمام سیاسی جماعتیں اس گناونی سازش کی بھرپور مذمت کرتی ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتی ہیں کہ آزاد کشمیر کے حالات کو خراب کرنے کی کسی بھی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. نمبر 4, تمام سیاسی جماعتیں مفاد عامہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے. ہندوستان کی سہولت کاری کے نتیجے میں وجود میں آنے والی کسی بھی دیگر فورم یا پریشر گروپ کو مفاد عامہ کے فیصلے کا اختیار نہیں دیا جائے گا. نمبر 5, اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 31 ستمبر سے تمام سیاسی جماعتیں مقبوضہ کشمیر کے عوام اور مسلح افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے. اس سلسلے میں پہلا جلسہ عام 21 ستمبر بروز اتوار راولہ کوٹ, جبکہ 22 ستمبر کو بروز پیر باغ میں منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین خطاب فرمائیں گے. کانفرنس کا مقاصد کو بیان کر دیا پریس کانفرنس کے, اور صاحب نے پڑھ لیا. ہم تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آزاد کشمیر کو سیاسی اور فکری طور پر منتشر ہونے سے بچانے کے لیے اپنی قوت کو یکجا کریں گے. جموں و کشمیر کے مسلمانوں نے پاکستان سے پہلے سے اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا ہے, اور روز اول سے نظری اعلان پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان پر عمل پیرا ہے, اور اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ آزاد کشمیر میں جتنی بھی تعمیر و ترقی ہوئی ہے, جتنے بھی مسائل حل ہوئے ہیں, جتنے بھی ادارے قائم ہوئے ہیں, ووٹ کا حق ملا ہے, آئین ہے, اسمبلی ہے, ادارے ہیں, یہ تمام کے تمام ہماری قومی قیادت کا, سیاسی رہنماؤں کا اور سیاسی قیادت کا کارنامہ ہے, جو پرامن طریقے سے یہ سارا عمل اپنے بندی کے انجام تک پہنچایا ہے. اس میں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی, بد نظمی یا امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کیا گیا. اسی سلسلے کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ اپنا اس پریس کانفرنس کا سارا مدعا بیان کر دیا ہے, اور پھر راجہ فاروق اعظم صاحب نے جو کہ مشترکہ اعلامیہ تمام سیاسی جماعتوں کا وہ پڑھ کے سنا دیا. تو ہم سب جو ہے وہ ایک اس بات سے متفق ہیں کہ کسی بھی حوالے سے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ جو نظام ہے بڑی مشکل سے ہمیں نظام ملا تھا. ہمارے والدات نے جو ہے وہ خون کی قربانیاں دے کے اپنے بچوں کی, اپنے والدات کی قبریں چھوڑ کے جو ہے وہ ملکت خداداد پاکستان کے ساتھ اپنے
جو ہے وہ تعلق کا فیصلہ کیا تھا اور پاکستان کو اپنی منظر کرا دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سائفر ہے اس کے بعد کچھ بات جو ہے وہ باقی بھی رہتی کہ کس طریقے سے ہندوستان جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی اسی طرح انوالو ہے, آزاد کشمیر کے اندر بھی اس کا جو تحریکاری ہے اس میں وہ پوری طرح ملوث ہے. لہٰذا اس طرح کی کسی بھی تحریک کو کسی بھی صورت میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کو اس کا غلط عمل کرنا پڑے گا, اور ہم انشاءاللہ 21 تاریخ کے بعد جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر کے اندر تمام جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ مل کر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کریں گے. تو ہم بالکل اس جو اعلامیہ ہے اس کی پاکستان کی اس پارٹی پر پوری طریقے سے اس کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے, راجہ فاروق قادر خان صاحب نے, سردار عتیق صاحب نے, چودھری یاسین صاحب نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے, اس سائفر کا سامنے آنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی الارمنگ بات ہے, اور جتنے بھی کشمیری ہیں وہ ایل او سی کے اس پار ہوں, ایل او سی کے اس طرف ہوں, ہمارے صوبوں میں یا ہمارا جو باہر کا ڈائسپورا ہے, یہ ہماری تک جب یہ بات پہنچی ہے یہ اتنا کافی ہے کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے یہ آزاد کشمیر ایک بیس کیمپ ہے, اور اس بیس کیمپ کی آس اور امید کے اوپر ایل او سی کے اس پار قربانی دی جا رہی ہے. اس سائفر کے جو تانے بانے سامنے آئے, ہم پہلے سے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا سب سے مقدس ایوان آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ہے, اس سے بڑا کوئی ایوان نہیں ہے, اسی کے پاس مینڈیٹ ہے, منتخب نمائندے وہاں پہ بیٹھے. اس کے بعد بھی جو آپ کا الیکٹورل سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کا لوکل باڈیز کی صورت میں, ہمارے بلدیاتی نمائندے موجود ہیں ہر وارڈ یو سی کے اندر, ٹاؤن اور کارپوریشنز کے اندر. اگر آزاد کشمیر کے عوام کے کوئی مسائل ہیں, تعمیر و ترقی ہمیشہ سیاسی حکومتوں نے کروائی ہے, انہی کو کریڈٹ جاتا ہے, اور وہی آگے لے کے جائیں گے, وہی فلاح و بہبود کر سکتی ہیں, وہی جاب اپارچونیٹیز پیدا کر سکتی ہیں, اور وہی تحریک آزادی کے لیے کام کر سکتی ہیں. اور آج یہاں پہ آزاد کشمیر کی تمام قیادتوں کا وزیر اعظم صاحب کی دعوت کے اوپر اکٹھے ہونا, اس عزم کا اعادہ کرنا اس بات کا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو جاگنا چاہیے کہ اگر آزاد کشمیر کے اندر کوئی انتشار پھیلایا جا رہا ہے یا اپنے ملک کے ساتھ رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے, تو اس کو لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ سائفر جو آیا ہے اور لوگ کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اس سے ان کو باز رہنا ہوگا. اور تمام یہ جو جملہ قائدین یہاں پہ بیٹھے آج سے یہ اعادہ کیا ہے کہ مارکہ حق کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں مختلف شہروں میں, تحصیلوں میں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں, اور ہم انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں 21 تاریخ کو بھی, اور وہ بھی آپ دیکھیں گے. اور لوگوں کو کسی ایسی جگہ پہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک آزادی کو زنگ پہنچے, اس میں سے باز رہنا چاہیے کہ چونکہ وہ ساری کی ساری تحریک ہماری آس اور امید سے وابستہ ہے, اور یہ بیس کیمپ ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان مسلم لیگ یونین کی جانب سے آج وزیر اعظم صاحب نے جو آل پارٹیز کانفرنس بنائی اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں, اور ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاسی مینیفیسٹو الگ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن ریاست پاکستان کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دے سکتے. ہم اس عمل میں جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا ہم سے وہ ٹکرائے گا, اور ہم ان کو کسی صورت کو اسپیس نہیں دے سکتے کہ آزاد کشمیر کے امن و امان کو خراب کیا جائے, آزاد کشمیر میں نظریات کی تخلیق کاری کی جائے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور ہم سارے مل کر انشاءاللہ تعالی جس طرح باقی قائدین نے کہا, ہم سارے مل کر 21 تاریخ کو راولہ کوٹ میں پہلا جلسہ عام کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور آزاد کشمیر میں منتخب نمائندے جو ہیں جو پہلے سے ہی کوشاں رہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کریں, تو انشاءاللہ تعالی اس میں اپنی کوششیں جاری و ساری رہیں گی. اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر اعلیٰ تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کی بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. عسکری میدان میں شکست کے بعد بھارت اب کھیل کے میدان میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. Now they're trying to politicize the sport of cricket. That is just a failed attempt in saving oneself from embarrassment.
because we proved our military dominance. We shot down 6 planes in defense, and then we responded, after which India was compelled to request for a ceasefire. Now they're bringing politics to the sports grounds, and a nation which is morally bankrupt and a nation which has no values will always resort to this kind of theatrics on the sports field when you can't win in the military field. कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से ज़मरुद खान ने ईवान सदर में मुलाकात की। कायम मकाम सदर ने पाकिस्तान स्वीट होम की खिदमत को सराहते हुए कहा कि कमज़ोर तबकों के लिए फलाही प्रोग्राम जारी रखे जाएँ। इस मौके पर ज़मरुद खान ने कहा कि पाकिस्तान स्वीट होम यतीम और नादार बच्चों की किफ़ालत कर रहा है। उन्होंने सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा दस्तरखान से मुतालिक बताया कि दस्तरखान रोज़ाना 7,000 से ज़ायद अफराद को मुफ्त खाना फराहम कर रहा है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट जॉन मोहम्मद जमाली, सेनेटर ज़रका सोहरवर्दी, अशरफ फड़ाइश और नदीम अफजल चंद ने भी मुलाकात की। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। एक सोच ने अंगड़ाई ली है, एक और कली मुस्काई है। मेरे घर में सारे जहान की खुशी सिमट आई है। बारिश की पहली बूंद की मानिंद मेरे दिल से एक आवाज आई है कि ये नन्हे कदम रुकेंगे नहीं, ये मासूम ख्वाहिशें मिटेंगी नहीं, ये काबिलियतें थमेंगी नहीं, क्योंकि मैं हूं हमेशा इनके साथ। मेरी दोनों बेटियां मेरी कुल कायनात और मेरा खानदान है मुकम्मल। महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और अभी आपको आगाह करते हैं मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल और वहाँ पर जारी इमदादी सरगर्मियों से। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में कमी, जबकि सक्खर और कोटरी के मकाम पर पानी में इजाफा हुआ है। घोटकी, नौशहर फिरोज और सजावल के मजीद गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तफसील शेयर कर रहे हैं शिराज अली टाहरी। सिंध के बैराजों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में कमी वाक़ हुई है, जबकि सक्खर और कोटड़ी में पानी की आमद में इजाफा हुआ है। सक्खर बैराज के करीब रोड़ी पुल के साथ बंदों पर पानी का शदीद दबाव है, जो कि शहरी आबादी के बिल्कुल करीब हैं। सैलाबी पानी से घोटकी के कच्चे के कई मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और लोग कश्तियों की मदद से अपने मवेशियों और कीमती सामान के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। कच्चे में काश्त की गई हजारों एकड़ रकबे पर फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने ठट्टा के करीब बंदों का दौरा किया और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। जिले इंतजामिया ने उन्हें रिलीफ कैंप्स, बंदों की सूरत हाल और सैलाबी पानी से मुतासर इलाकों के बारे में बताया। रुकन कौमी असम्बली जुल्फकार अली बहन ने दरियाए सिंध के हसास पॉइंट कोड़ी जाबहान, नौशहर फिरोज का मुआयना किया और सूरत हाल पर महकमा आपाशी से ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में बताया गया कि बंदों की मजबूती पर सुपर फ्लड की तहत तैयारी की गई है और मुसलसल निगरानी भी जारी है। इस वक्त सूरत हाल काबू में है। रुकन सूबाई असम्बली शिराज शौकत राजपर, सेनेटर सैयद काजिम अली शालक्यारी और दूसरे मुंतखब नुमाइंदों ने जिला खैरपुर के गम्बट, सोबोदेरो, तालकों के मुख्तलिफ बंदों का दौरा किया और अफसरान से लोगों को रेस्क्यू करने के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने सैलाबी सूरत हाल और अपने नुकसानात से आगाह किया। महकमा इरिगेशन के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में सक्खर से कोटरी बैराज के दरमियान दरिया सिंध का मजीद कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब आ सकता है। शिराज अली टाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन दिन रात जारी है। फरहान मिर्जा की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुताबिक हालिया बदतरीन सैलाब से 16 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें से 14,82,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 11 लाख एकड़ से जायद रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है, जबकि तकरीबन 12 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुईं। सैलाब में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ तहसील अलीपुर के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहाँ मौजूद रिलीफ इक़दामात का जायज़ा लिया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में उनको दरपेश मुश्किलात और उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। निज़ाम को बड़े अच्छे तरीके नाल मैनेजमेंट करेंदे पे आवाम दी नकलो मकानी जड़ी है इथों काफ़ी हद तक खाली थी गई है। पानी आ गया, माल मशी कर दिया, मकामी जाते घर खड़ू थे, कोई परेशानी अल्लाह खैर करे।
दूसरी जानिब रेस्क्यू 1112 की टीमें तहसील जलालपुर पीरवाला और अलीपुर में सरगर्म हैं। अब तक जलालपुर में 24,000 से जायद अफराद और 4,500 जानवर को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरीन के लिए 471 फ्लड रिलीफ कैंप और 446 मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहां खाने पीने का वाफिर ज़खीरा मौजूद है और अब तक लाखों अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। दरियावी सुतलज और चुनाव में सैलाब के बायस पंजाब में 4,700 देहात के 47,21,000 अफराद मुतासर हुए। तफसील शेयर कर रही हैं वर्दा सलीम। पंजाब के तीनों बड़े दरिया चनाब, रावी और सतलुज इस वक्त मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। ताहम चनाब में पंजनत और सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक पंजाब में सैलाब से शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4,700 से जायद मौजाजात 47,21,000 लोग मुतासर हुए। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है कि शदीद सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और दूसरी अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए 363 रिलीफ कैंप्स और इलाज मुआलजे के लिए 446 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। पंजाब में सैलाब से फंसे 26,08,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मवेशियों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने के लिए 382 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं। सूबे में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज कर दिया गया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियावाली में बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर और दीगर वुज़रा ने अलीपुर के नवाब में सैलाब से मुतासरा देहात के दौरे कर रहे हैं। सूबाई वुज़रा ने एक दिन में अलीपुर तहसील के 6 सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों को जायजा लिया। वजारती टीम ने अपनी निगरानी में टेंट, खुश्क राशन, पानी और जानवरों के लिए चारा तकसीम करवाया। सैलाब मुतासरीन का मौसर इक़दामात पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर मोटरवे के करीब सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वो ख्वाजा रफीक शहीद फाउंडेशन के जरिए तमाम सैलाबज़दा इलाकों के 3 रोजा दौरे पर हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का जलालपुर पीरवाला का दौरा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि लोगों की बड़ी तादाद लाइनों में नहीं लग सकती, उन्हें ढूंढकर उनकी दहलीज तक मदद पहुँचाना होगी। पहले फेज में मुतासरा घरों को 50,000 रुपए फी फैमिली की माली मावनत की जाएगी। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ने ऑल आउट एफर्ट की रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए बेमिसल काम किया। इन्होंने कोई शक नहीं है, तमाम सरकारी इदारों ने, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू वाले हैं, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, इरिगेशन वाले हैं, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। खुद चीफ मिनिस्टर साहबा दिन रात टूर्स कर रही हैं और सारे मामले को सुपरवाइज कर रही हैं। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया और सैलाबज़दा इलाकों में जारी रिलीफ ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग ली। उन्हें बताया गया कि सैलाब मुतासरीन तक गाड़ियों और कश्तियों की मदद से अब तक 19 लाख लीटर से जायद पानी फराहम किया जा चुका है और 6,50,000 सैलाब मुतासरीन तक साफ पानी पहुँचाया जा चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरा देहात के लिए राशन, टेंट, साफ पानी रवाना किया गया है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हक़ खुदरादियत के हसूल के लिए कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया है। KMS की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि कई दहाइयों से जारी भारतीय जबर के बावजूद तहरीक आज़ादी कश्मीर जारी है। हुर्रियत तर्जुमान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और प्रोपेगेंडे के जरिए तहरीक आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्दी से जोड़कर उसे बदनाम करने की भारत की कोशिशों की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हथकंडे नाकाम होकर रहेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने श्रीनगर से एक बयान में वक्फ तरमीमी कानून 2025 के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के नाकाफी करार देते हुए कहा कि अगरचे कुछ शिकों को मुअत्तल किया गया है, तहम इस हवाले से आइनी और मजहबी खदशात जूं के तूं बरकरार हैं। बयान में सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया कि वो मुसलमानों के आइनी और मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और पुराने वक्फ एक्ट को बहाल करने के लिए जल्द अज जल्द हतमी समाअत मुकर्रर करे। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सैकड़ों सियासी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए 2 हफ्ते से बंद श्रीनगर जम्मू शाहराह की फौरी बहाली और फलों से लदे ट्रकों की निकलो हरकत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। ताहम पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया और मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया। इंसानी हुकूक के मुमताज़ कश्मीरी कारकुन अल्ताफ़ हुसैन वानी ने जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के 60वें इजलास से खिताब करते हुए भारत की जानिब से कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत से मुसलसल इनकार की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से किए गए वादों को पूरा करने की बजाय फ़ौजी कब्जे, लोगों की निगरानी, आबादी के तनासुब में तब्दीली और मुनज़्ज़म मज़ालिम का सिलसिला जारी रखा है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद।
ناظرین، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے باعث روزمرہ کے معاملات متاثر ہونے، کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ مسافر اور سیاح سفر کے دوران محتاط رہیں اور موسمی حالات کے مطابق اپنے سفر کا انتظام کریں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں T20 ایشیا کپ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 155 رنز کا ہدف دیا ہے اور میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ابوظہبی میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنائے۔ اوپنر تنزید حسن نے 52 اور سیف حسن نے 30 رن سکور کیے۔ توحید ہردوئے 26 رنز بنا سکے۔ ذاکر علی اور نور الحسن 12 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ افغانستان کی جانب سے نور احمد اور AM غضنفر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عظمت اللہ مزئی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں T20 ایشیا کپ میں کل ایک میچ کھیلا جائے گا جس میں پاکستان کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ دبئی میں ہونے والا میچ شام 7:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ ایونٹ میں پاکستان اور UAE 2 میچز کھیل چکے ہیں جن میں دونوں ٹیموں کو 1 کامیابی ملی ہے۔ گروپ اے پوائنٹس ٹیبل پر قومی ٹیم کو دوسری جبکہ متحدہ عرب امارات کو تیسری پوزیشن حاصل ہے۔ بھارتی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پاکستان ویمنز نے جنوبی افریقہ ویمنز کو پہلے ایک روزہ میچ میں 256 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے۔ لاہور میں قومی خواتین ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنائے۔ سدرا امین نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینچری سکور کی اور 121 رنز پر ناقابل شکست رہی۔ منیبہ علی نے 76 رنز سکور کیے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے۔ ایشین فٹ بال چیمپئن شپ لیگ ایلیٹ ٹائٹل کی دوڑ کا آغاز ہو گیا ہے۔ گروپ بی سے دفاعی چیمپئن سعودی کلب الاہلی نے ازبکستان کی ٹیم نصف کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے اینزو میلوٹ نے 2 گول کیے۔ ریاض محریز اور محمد بن سلمان نے 1 مرتبہ فٹ بال کو جال کی راہ دکھائی۔ ازبک ٹیم کی جانب سے دونوں گول حسین کے حصے میں آئے۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے میچ میں میزبان کلب الوحدہ نے سعودی کلب الاتحاد کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا۔ ڈچ فارورڈ سٹیون برگوائن نے 21ویں منٹ میں گول کر کے مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری دلائی۔ 62ویں منٹ میں کایو نے مقابلہ 1 سے برابر کیا۔ الوحدہ کے لیے فیصلہ کن گول اضافی وقت میں لوکس نے کیا۔ اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔